kuliah kita di bahagian yang terakhir iaitu Born-Haber cycle. Okey, apa yang kita akan belajar dalam Born-Haber cycle ni adalah explain the electron affinity and lattice energy. Okay, dalam kita punya first lecture enthalpy, konsep of enthalpy, kamu hanya diperkenalkan dengan 6 enthalpy sahaja. Sekarang kita akan tambah lagi 3 enthalpy iaitu electron affinity and the lattice energy. Yang kedua, explain the effect of ionic charge and ionic radii towards the magnitude of the lattice energy. That means the lattice energy is will influence influenced by the ionic charge and the ionic radii. Next is to construct Born-Haber cycle. So inilah target kita apabila kita faham electron affinity, lattice energy dan juga ionization energy, kita boleh aplikasikan dalam membina Born-Haber cycle. Kemudian bila kita dah dapat lukis Born-Haber cycle dengan betul, kita boleh calculate the changes of the enthalpy change using Born-Haber cycle. Okay. So first of all, I would like to introduce what is electron affinity. Okay. Electron affinity is the heat change, okay, meaning that it can be positive or negative. Heat change when 1 mole of gaseous atom gain 1 mole of electron to form 1 mole gaseous ion. Okay, in this case, it is heat change. Okay, can be positive, can be negative when 1 mole gaseous atom gain 1 mole electron. Gain meaning that dia menerima elektron. So siapa yang terima elektron? Atom ataupun ion yang terima elektron. Boleh sahaja atom, boleh ion. Okay, mesti atom, bukan molekul. Okay. Apa stable state dia untuk menerima elektron? Dia mesti dalam gas. Sebab itulah dia kata gaseous atom. Berapa banyak gaseous atom ni? 1 mol. So dia terima berapa banyak? Terima 1 mol elektron. Bukan terima 1 biji elektron. So bila oksigen atom terima 1 mol elektron, dia akan jadi O minus. Okay. Charge dia jadi O minus ion. So semua gas juga. Okay. So ini kita panggil, dia terima 1 elektron, 1 mol elektron yang pertama kita panggil first electron affinity. Okay. So terima elektron, kita tak perlu banyak tenaga. Okay. Sebaliknya kita pula yang membebaskan, atom tu pula yang membebaskan tenaga. Okay. Kemudian O minus yang terhasil apabila menerima elektron pertama tadi, diterima lagi elektron seterusnya sebanyak 1 mol. So ini 1 mol yang kedua. Bila terima 1 mol elektron, O minus telah menjadi O2 minus. Okay. So di sini, bila terima 2 elektron, dia jadi O2 minus. Maksudnya dia terima elektron yang kedua, kita panggil second electron affinity. State dia sama juga, gas. Tapi dia bukan lagi atom sebab dia dah terima 1 elektron tadi, dia dah jadi gaseous ion. Okay, ini electron affinity. And then dia ada kat sini positif. Kita nampak dia positif. Meaning that it require energy. Energy is required. Why energy required? Because, okay, originally it is sekarang yang kita tambah ke sini adalah elektron. So elektron yang ditambah adalah elektron yang ditambah ini ditambah kepada O minus. Maksudnya susah atau senang. Ni dah negatif, elektron pun bercas negatif. So you nak paksa benda yang negatif masuk ke dalam gas yang negatif, ion yang dah negatif. So susah untuk dimasukkan. Bila susah, kita nak force juga dia masuk. That mean kita nak masuk, terima juga. O minus mesti terima. So disebabkan opposite charge. Okay. Kita perlukan tenaga, that's why dia positif.
Okay. EA2 always positive because energy is absorbed by the electron to overcome the repulsion force between the approaching electron and the negatively charged ion. Okay, because we are forcing the second electron to enter the gaseous ion which is negatively charged. Bila kita force, disebabkan dia ada electron-electron repulsion. That is why it is positive. Okay, itu faham definition electron affinity. Second is the lattice energy. It is the energy release when 1 mole of solid ionic compound is formed from its gaseous ion. Okay. Form from its gaseous ion. So nak faham definition ni, kita tengok dekat dia punya equation. Okay. 1 mole solid ionic compound. So NaCl is solid ionic compound. Okay. What is the definition of the ionic compound? Kita dah belajar semester 1. It is made up of the cation ion and anion. So the cation ion and anion will make up the ionic compound. It comes from sodium plus ion and chloride ion. And this ion must be in their gaseous state. Okay. So macam ada banyak maklumat yang kita kena digest kat sini. Ini terima elektron masuk dalam gas atom. Terima elektron dalam gas ion. Ini tenaga yang release semasa 1 mole compound form. Okay. So kenapa dia kata energy release? It's because we are attracting, we are combining bond making. Okay. Since bond are making, so that's why dia positive. Okay. Sekarang kita spesifikkan lattice ni. Okay, lattice ni ingat untuk solid ionic compound. Okay, kita spesifikkan lagi definition tu. Kita ada dua, iaitu lattice dissociation and lattice formation. Kalau lattice dissociation, you akan nampak dia negatif. It's because of, kenapa lattice dissociation negatif? Macam salah aja. Okay, jap. Ini lattice energy untuk formation. Okay, formation, bond making bukan negatif. Okay, ini lattice dissociation is delta H lattice. Kalau yang ni apa? Dia pecah. Delta H dia positif. Okay, kenapa positif? Heat required. So betulkan dekat nota kuliah kamu lah. Okay, energy required. Okay, kenapa energy required? To completely separate 1 mole of solid ionic compound. So this is the 1 mole of solid ionic compound. So here is bond breaking. Okay, so bond breaking required energy. That's why dia punya enthalpy change of lattice energy is positive. Okay, kadang-kadang soalan bagi the value of the lattice energy without the chemical equation. So what you need, student need to know is by looking to the sign, student need to construct their own equation. Okay, for example, if you are given the lattice energy positive 771. So you nak buat equation apa? Equation, it is for positive. Positive mean energy is required to break the bond. That mean lattice energy dissociation. It's from solid, ionic solid to the gaseous ion. Okay, so phase sangat penting. Okay, phase penting. Okay, tapi kalau dia bagi lattice energy formation, you nak buat equation macam mana? You buat equation, negatif adalah bond making. So bond making is negative. It is how to form ionic solid. It is from ionic gaseous ion.
that form combine and then forming this one. Okay, right. So, pertama, electron affinity. Yang kedua is lattice energy. Lattice energy ada dua. Lattice energy formation, lattice energy dissociation. Okay. Macam mana kita nak tahu formation atau dissociation? Tengok dia punya sign. Negatif untuk formation, positif untuk dissociation. Okay. Kita hanya ubah equation tu reverse ataupun forward sahaja, where the magnitude is remain the same but we only change the sign. Okay. The lattice energy is the magnitude of the lattice energy is depend on the ionic distance ataupun the ionic size and the charge of the ion. Okay. Larger lattice energy indicate the higher stability of the ionic compound and the higher strength of the bond. Okay. Maksudnya semakin tinggi lattice energy tu, semakin besar saiz dia. Bukan semakin besar, semakin kecil. Sebab dia kata lattice energy 1 over the ionic distance. Okay. Okay, nanti kita tengok kenapa. Okay, so kat sini saya nak emphasize distance ataupun size. Ionic size. Ionic size. Dengan the ionic charge will influence the magnitude of the lattice energy. Okay, are you okay? Okay. Okay, next. Magnitude of the lattice energy increase as the ionic radii increase and the ionic charge increase. Ionic, okay, kenapa dia punya ionic radii akan decrease bila delta H ni? Okay, delta H increase bila size kecil. Okay, logically macam ni. Ni size positive ion, ni size negative ion. Bila kecil, dia punya nukleus ni dekat. Okay. Let's say kita ada, kalau size ion besar, okay. So ini dia punya nukleus cation, nukleus anion. Of course jarak dia, sebabkan size dia lebih besar, jarak dia lebih besar. Tarikan dia lebih jauh. Tarikan dia lebih lemah sebab jarak antara nukleus dengan nukleus tu jauh. Okay, tak? Jadi tarikan tu lemah lah. Okay tak? So bila atom tu kecil, nukleus dia dekat, nukleus positif dengan nukleus negatif ion tu dekat, so tarikan dia lebih kuat. Okay. Contohnya apa? Long distance relationship. So statistik menunjukkan kadar perceraian yang tinggi apabila ramai pasangan yang long distance relationship. Okay, ramai yang bercerai sebab jauh. Macam tu lah. Tapi kalau dekat, susah faktor perceraian yang disebabkan kalau duduk dekat pun tak fahamlah sendiri, malas cakap. Contoh, kalau nak ingat. Okay, then the ionic charge increase. Okay, because ionic charge is depend on the ion attract each other more strongly. Okay, so katakan kita ada positif ion, positive one, ditarik oleh positif, negatif one. Tapi kita ada satu lagi, positif 3 dengan negatif 1. Okay. So semakin kecil, semakin kuat ion tu, semakin positif. So semakin tarikan dia lebih kuat. Okay. Ingat lagi masa semester 2 kita belajar, okay, lebih positif, more positive the ionic charge. Okay, disebabkan oleh ZEF dia yang makin tinggi.
Maksudnya tarikan nukleus terhadap valence elektron tu yang semakin kuat. So dia boleh tarik negatif ion tu lebih kuat sebab efektif nuclear charge dia tinggi. So bila tarikan this one, okay, stronger attraction, that mean dia punya delta H, so magnitude delta H lebih tinggi. Okay. So ini nak tunjukkan tarikan antara sodium chloride dan sodium bromide. So cat ion dia sama, sodium dengan sodium, tapi kalau kita tengok tarikan antara sodium dengan klorin dan nukleus sodium dengan nukleus bromin. So bromin saiz dia lebih besar, jadi jarak antara dua nukleus ni lebih jauh. Ini 0.276, ini 0.29. Okay, so disebabkan distance diorang ni jauh, dia punya tarikan tu tidak begitu kuat. Okay, bila tarikan dia tak kuat, dia punya magnitude delta H tu lebih kecil, 742. Tapi kalau nukleus sodium dengan klorin, saiz klorin smaller, so dekatlah distance antara nukleus klorin dan nukleus sodium. So since tarikan dia kuat, magnitude delta H dia ataupun magnitude lattice energy dia tu lebih tinggi. Okay, so this one kita boleh compare untuk tarikan sodium positive ion dengan hubungan antara distance dan juga lattice. Okay, so Li paling kecil, paling positif dan positive one dan negative one. Semua sama. Tapi in terms of their size of the cat ion, tak sama, lebih besar. And then fluoride paling kecil, klorin besar, bromin lebih besar, bromide ion. So distance diorang ni semakin bertambah. 209 pikometer, 283, 334. Okay, so distance yang paling kecil means tarikan yang paling kuat, magnitude dia paling tinggi. Distance yang paling jauh, 334 pikometer, 671. Nampak magnitude dia? Okay, so it is because of the ionic radius. Okay. Sekarang bila kita dah faham tentang electron affinity dan juga lattice energy, kita boleh teruskan dengan Born-Haber cycle. So apa yang Born-Haber buat ni? Born-Haber adalah dua orang pakcik ni, atuk lah. Super-super atuk. Iaitu Max Born dan Fritz Haber. So diorang ni dia terangkan tentang pasal ammonia lah, bla 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 semua tu. Okay. So ni bacalah. Jadi dia menggabungkan, dia kata nak cari lattice energy directly tak dapat. So kita boleh cari melalui a series of step. Iaitu menggabungkan. Okay. So saya simplify lah supaya shortcut. The remaining you boleh baca. So kita akan apply. Okay, kita akan apply formation, atomization, ionization energy, electron affinity and lattice energy. Okay, so total kita ada berapa entalpi yang kita kena kuasai? Formation, atomization, ionization energy, electron affinity and the lattice energy. Yang kita dah belajar dalam lecture yang pertama adalah formation dan juga atomization. Okay, tadi electron affinity dan juga lattice energy. Okay, semester lepas ni dah belajar ionization energy. Okay, what is the ionization energy? Is the energy ionized energy release bila apa? Dia heat change ataupun energy when 1 mole gaseous atom lost 1 mole electron.
Okay, saya revise baliklah yang dulu. Okay, contohnya kita ada ion kan daripada gas atom. Contohnya sodium, dia nak ionize. Okay, ionize, dia jadi apa? Na plus. So dia kehilangan elektron. Lost one electron. Gaseous atom. Tapi dalam kimia kita mana ada minus elektron kan? So kita buat pergi ke sini plus elektron. Okay. Mana ada dalam equation kita minus elektron kimia. So ini kita panggil dia first IE. Ionization energy. Dia terbalik, ionization energy is terbalik electron affinity. Affinity adalah attract electron. But ionization energy is losing one mole electron. Okay. Ni first IE. Second IE, tak boleh magnesium lah. Kena sodium lah. Saya tukar. Magnesium atom. Jadi gas dulu. And then dia jadi hilang satu elektron. Jadi Mg plus. Mg plus gas. Okay. Lepas tu Mg plus gas ni lost another one, the second electron. Lost another electron. 1 mole. So dia jadi Mg 2 plus electron. So this is second IE. Okay. Boleh? Okay, itu ionization energy. So formation ni dah belajar dalam hour 1. Atomization dalam hour 1. Ionization energy semester lepas. Ni saya dah revise dah tunjukkan untuk ionization energy. Electron affinity tadi, the energy gain or the energy change when 1 mole electron is added. And then lattice energy ada 2, formation ataupun dissociation. Okay, ingat sequence ni. Ini saja yang involve dalam Born-Haber. Okay, ada 5 jenis ni je yang involve dalam Born-Haber. Okay. Okay, yang saya nak highlight ini. Kalau ionization energy, dia berlaku kepada atom metal sahaja. Okay. Kalau electron affinity untuk non-metal. Kenapa untuk metal? Ionization energy means ni lost electron. Siapa yang boleh dermakan elektron? Okay, yang boleh hilang yang donate elektron is metal. Okay, ni. Donate electron. Non-metal accept electron, which is electron affinity. Okay. Sekarang macam mana kita nak buat cycle yang menghubungkan formation, atomization, ionization energy dan juga lattice energy. Okay, first of all, untuk contoh yang pertama, kita tengok di sini dia bagi equation. Okay, most of the time soalan tak bagi equation. You kena construct sendiri. Okay, yang pertama, kita tengok this one is K solid jadi K gas. Can you determine what is the name of this enthalpy? Solid jadi gas. Gas atom. So this is enthalpy of atomization. Enthalpy yang pertama. Yang kedua adalah gas atom. Jadi ion. Okay, ion gas. Meaning that
Macam mana atom jadi ion? It means it lose electron. So it is ionization energy, IE. Okay, ni ionization energy. And then chlorine solid Cl2, that is molecule, menjadi chlorine gas atom. Okay, ini adalah atomization. Okay, di mana chlorine, dia bond chlorine. Ini molecule. Sekarang dia jadi chlorine atom seketul. So it is atomization of chlorine. Just now is atomization of potassium. Next is when the chlorine gas become Cl minus. Okay, that is electron affinity. Ni ionization energy. EA. Okay, remember that I mentioned earlier, electron affinity is for the non-metal. Nampak tak? Electron affinity dia pada non-metal. Next is K, potassium, and then chlorine, and then jadi KCl. So apa namanya ni? Ni ionic compound. So, mana tadi lattice energy? Ya. Yeah. Okay, adakah equation number 5 ini lattice energy? Okay, tengok balik definition dia. Okay, lattice energy mesti daripada gases ion dia kepada ionic compound atau ionic compound menghasilkan gases ion. So, equation number 5 ini bukan lattice energy. Okay, kalau dia bukan lattice energy, dia enthalpy apa? Remember this one, the keyword. Okay, so it is the enthalpy of formation KCl. Remember, enthalpy formation is the heat change when 1 mole of compound form. The compound form is KCl that is made up of their element at their most stable state, which is daripada K, potassium K, metal mesti solid. Daripada chlorine, Cl, tetapi Cl adalah dui atom molekul iaitu Cl2. So nak balancekan supaya dia jadi satu, sebab tu kita letak kat sini setengah. Okay. So since we can identify the enthalpy given, kita dah identify ni. Soalan kata, find the lattice energy from the following data. Kita nak cari lattice energy. Okay. Okay. Dengan menggunakan F, A, I, E file ni, kita buat dulu enthalpy of formation. Okay. Formation dia, kita nak form apa? Kita nak form KCl. Solid. It's come from K solid plus half Cl2. Okay. Then, apa lagi? So, kita dah guna ni. Ini adalah negatif 4, 3, 6. Next is, kita nak buat apa? Nak cari, okay, kita dah buat formation. Sekarang kita nak cari lattice energy. Okay. Let's say kita nak cari lattice energy. Macam mana equation lattice energy? It's KCl, sebab dia tak mention formation atau dissociation kan. So kita buat je lah formation kan. KCl, it's come from, okay, this one is solid. Ionic solid is come from the ionic gas, K plus and Cl minus gas. Okay, so you buat before and after dulu. Iaitu formation. And then kita buat lattice. Okay, it comes from the K plus gas and Cl minus gas. Ada berapa ketul untuk menghasilkan KCl ni? Kalau dekat sini K dia 1, K plus dia mesti 1.
Kalau sini Cl dia 1, Cl minus dia pun mesti 1. So make sure ini betul dan juga ini betul. Equation tu betul. Equation untuk lattice ni betul. Okay. Sekarang kita buat lagi. Seterusnya kita buat apa? K become K gas. Okay. Apa nama entalpi K solid kepada K gas? It is atomization. Okay. Apa definition enthalpy of atomization? So, selak balik nota yang lecture yang pertama. Atomization is the heat absorb ataupun heat absorb. Always heat absorb. Heat absorb when 1 mole of gaseous atom form. Okay. No, initially it is potassium solid duduk macam ni. Sekarang macam mana nak jadikan K ni jadi K atom gas? Ni atom K duduk dekat-dekat strong intermolecular forces. So we need to overcome the intermolecular forces ni. Bila nak overcome intermolecular forces, sebab tu dia positive. Heat is absorbed to overcome the intermolecular forces from the solid form to the gaseous form. Okay. So it is atomization. Okay. Gaseous atom. Boleh faham? Solid atom kepada gaseous atom. Perhatikan susunan solid tu dengan susunan gas. Susunan solid dia duduk rapat-rapat, ada intermolecular force. Susunan gas atom, potassium tu duduk jauh-jauh. So they can overcome the intermolecular forces. That's why the energy is required to overcome the intermolecular forces. So ini positif 90 kilojoule. Next is, can we transform from the K gas atom to the potassium ion atom? Okay, apa yang terjadi dekat sini adalah daripada potassium atom kepada ion atom. Ion atom. Ion gas. Okay, macam mana K boleh jadi K plus? Meaning that it is lost electron. So this is IE, ionization energy. Ni. Okay, lost 1 electron, it is 418. Last electron kat sini. So positive 418. Positive 418. Okay. So kita settle potassium. Sekarang kita nak tengok chlorine pula. So chlorine, bolehkah chlorine daripada chlorine molekul ni? Okay, dia apa ni ya? Chlorine ni gas kan? Okay. Chlorine gas molecule, dia nak jadi chlorine gas atom. Okay, ikut. Ni atomization. Tadi dah atomization potassium. Ni atomization potassium. Sekarang atomization chlorine. So Cl. Yes. So student banyak salah dekat sini lah. Okay. Sebab ni setengah apa semua kan. Okay. You fikir macam ni dah. Setengah ni tak ada kaitan. Setengah ni hanyalah untuk membalancekan equation ini. Agar dia menjadi satu klorin supaya dapat satu klorin ni. Itu fungsi setengah. Untuk setengah ni ke bawah, tak ada kena-mengena. Okay. Alright. Sekarang Cl2. Okay, dia macam ni. Bond Cl2. Bond Cl. Cl bond Cl. That is molecule. Sekarang nak jadi Cl1 atom. Ini Cl1 atom. So it is atomization. Atomization. Okay. Tengok balik definition atomization. Mana atomization chlorine. Okay. Di mana 1 mole gaseous atom form. Heat absorb when 1 mole gaseous atom form. Mana 1 mole gaseous atom form? Ini.
chlorine gas ni lah 1 mole gaseous atom form. So to form 1 mole chlorine gas atom, it required 1 to 1 kilojoule energy. Okay, untuk hasilkan 1 mole chlorine atom gas perlu sebanyak 121 kilojoule heat. Okay, sekarang perlu tak kita copy setengah kat sini? Tak perlu, sebab definition yang diberi adalah heat heat absorbed to form 1 mole of gaseous atom. So sekarang kita dah dapat 1 mole gas atom chlorine, which require heat positive 1 to 1. Next, from chlorine gas to the chloride ion. Boleh tak? Okay. Boleh tak? Boleh tak kita pergi terus ke sini? Boleh. Okay. So sini ionization energy dah. Sekarang untuk gain electron is electron affinity. Okay. Maksudnya chlorine gain electron, gain 1 mole electron to be chloride. Chlorine gain 1 mole electron to form chloride gaseous ion. So ini adalah electron affinity bagi chloride negatif 364. Negatif 364. Okay, so dia minta apa? Lattice energy. So inilah lattice energy yang kita nak cari tu. Okay. Sekarang kita buat macam ni. Macam yang kamu belajar vektor tu. Okay. This is your starting point. And then you will end here. Okay. What is your direction? You will start of this point. And then you akan ending at this point. So what is your alternative route from the same starting point? You akan start daripada sini. Sini. Dan kemudian dan habis pada point yang sama, betul tak? Tapi dia menggunakan a series of step. Jadi kita nak buat apa? Kita nak cari lattice energy ni. So kita boleh buat yang ini negatif 436 sama dengan alternative route. Okay, shortcut dia negatif 436 kilojoule per mole equal to, okay, what is the alternative route? Kita tengok je lah. Arrow dia ke bawah kan? Arrow dia pergi bawah. And then ini sama macam tu. Okay. So yang pergi bawah ni equal to positif 90 tambah dengan 418 tambah dengan 121 tambah dengan negatif 364 tambah dengan lattice energy. So soalan minta lattice energy. So lattice energy equal to, selesaikan, tekan calculator. So lattice energy dia mana tadi? Negatif 701. Negatif 436. Okay. Berapa tadi? Tak ingat pula. Negatif 701. Betul tak? Negatif 701 kilojoule per mole. Okay. So selesai kita punya energy Born-Haber cycle. Okay. So Born-Haber cycle, I would like to emphasize here that it only involves 5 types of enthalpy.
formation, atomization, ionization energy, electron affinity and lattice energy. So kena tulis equation lattice energy equation dengan betul. Okay. Dan juga formation yang betul. Okay. Yang lain ini bergantung pada kemahiran kamu kepada kefahaman memahami konsep of enthalpy. Okay. So semuanya nak letak berapa banyak multiply ke apa semua tu, it depends on your understanding of the concept of enthalpy. Okay. So ini kita panggil dia Born-Haber cycle. Energy cycle. So ini kita panggil dia energy level, which is a bit complicated, where positive value dia naik ke atas, downward arrow is to show that it is negative. So it's naturally usually begin with the solid. Okay, formation of solid. So solid ni, KCl ni dia duduk dekat 0. Okay, right. Dia buat satu-satu. Kalau K ni kat mana? Sini. Saya tandakan. Sini ya. This is the starting point dia. It is 0 energy. So, kalau solid, dia naik atas ke sini, potassium gas. So, it is positive. Positive 90. So, positive 90 ni to indicate that is the atomization of enthalpy of atomization for chlorine. For potassium. Okay, next. This one. Positif 418. So, you tengok changes dia. K gas atom, now K gas ion. So, we expect that this enthalpy positif 418 outward arrow ni adalah ionization energy of K. Okay, next. K gas to K plus gas. Okay, dah. And then this one chlorine. And then chlorine atom. So ini chlorine molecule. Ini chlorine atom. So that means is atomization of chlorine. So atomization chlorine adalah positif 1, 2, 1. So kalau outward arrow, positif. And then fasa dia, potassium solid jadi potassium gas. Potassium gas bertukar kepada potassium gas ion. So yang ni tak ada apa-apa persamaan. Tak ada apa-apa ni, bawa je naik atas. Okay. So ini chlorine molecule naik ke atas ni. Ini belum lagi, masih benda yang sama lagi. Sampai kat sini, chlorine gas tetap yang sama juga. So perubahan dia adalah chlorine gas molecule kepada chlorine gas atom. So this one. Okay. Bila dah jadi so kat sini, chlorine gas atom kepada chlorine gas ion. So, ini adalah electron affinity. EA, electron affinity bagi chlorine. So finally, bila kita dapat gases ion untuk chlorine dan chloride ion, dia boleh menghasilkan KCl solid ni. Ya Allah. Okay. So ini kita panggil lattice energy. So kat sini ion, and then form ionic solid. So ini adalah lattice energy formation. So if formation, it is negative. We expect the value should be negative. So tadi kita kira lattice energy formation kan. Nampak tak formation? Anak panah kita. Anak panah kita adalah K plus gas, Cl minus gas, form ionic solid here. So it is negative. So negative to show that this lattice energy adalah, kita buat equation dia formation. Okay. So ini pun sama expected. Sebab dia kat sini ion form solid.
So ini adalah lattice energy formation, and then if you calculate, this one sama dengan shortcut dia ini. Okay, sama juga konsep dia. This is your starting point, start, and then this is your ending, end point. So start and then end kat sini sama dengan if you start here, and then naik atas, and then turun ke bawah. Sama dengan ni. So kita boleh carilah the missing enthalpy. Okay, alright. Adakah kita nampak complicated kan energy level diagram ni? Okay, energy level diagram adalah Born-Haber. Energy cycle juga Born-Haber. Okay, ada dua kaedah. Tetapi kita pilih kaedah yang paling selamat kalau dia kata construct by using energy Born-Haber kan. Born-Haber cycle, kita pilih yang ni lah, Born-Haber cycle. Instead of, this is also Born-Haber cycle, tapi energy level. Okay. Adakah kita perlu menguasai dua-dua? Untuk construct, kita kuasai ini. Tapi this one cukup sekadar you faham, sebab kadang-kadang soalan tanya lengkapkan equation ini, ataupun lengkapkan yang missing ion dekat sini, apa benda, you kena faham. Ataupun determine what is the enthalpy of here, apa enthalpy delta 2 ni. So kena faham. Okay, tapi kalau nak construct, sila construct this one. Okay, next. Okay, habis lah. Yang ni, dia tak bagi. Okay. Ini, dia tak bagi, tapi kita kena buat equation dia. Enthalpy of formation, sublimation, sodium atomization. Okay, tengok. Betul tak dia ada? Dia adalah combination of this one. This is the formation. Okay. Sublimation. Sublimation is the from solid, sodium solid to sodium gas. Sublimation. So dia adalah atomization of sodium. Next is ionization, IE, and then ni atomization chlorine, electron affinity to construct the Born-Haber cycle. Right. Saya tunjuk dengan secepatnya lah. Okay, macam mana kita nak apply formation ni. Okay. Sekarang dia kata lattice energy. The question didn't mention you whether lattice energy formation or dissociation, but normally we give formation. Okay. Sekarang kita nak buat apa? Formation. Kita nak form apa? NaCl. Okay. According to the definition, it is 1 mole of compound form solid. It form from sodium dan juga chlorine. Tapi sodium ni kita jumpa sodium solid, and then chlorine, kita tak jumpa chlorine gas atom macam tu. Kita jumpa sebagai dia chlorine Cl2, which is gas. Okay, next. Kita buat apa? Lepas buat formation, buat lattice. Buat lattice dulu. Okay. Lattice is come from ionic solid daripada Na plus gas and Cl minus gas. Okay, balance tak? Check. 1 biji sodium datang daripada 1 biji Na plus. 1 biji klorin datang daripada 1 biji chloride ion. Okay, so ini bertepatan lah dengan definition lattice energy. Okay, the rest. Okay, formation dia bagi tak? Formation of NaCl. Negatif 411. Negatif 411. Lattice energy nak cari. Okay, Le. And then you have the sublimation tadi is atomization, which is Na gas. Mana tadi? Ni dah. Okay, ini positif 108. Okay, boleh tak sodium gas menjadi sodium plus gas? Boleh. Itu nama dia ionization. First IE sodium. Positif 500.
Okay, nampak? Settle satu part. And then atomization. Okay, atomization dengan ionization energy dah. Sekarang kita nak form atomize chlorine pula. Daripada chlorine atom molekul jadi chlorine atom gas. Sebab kat bawah ni nak satu biji chloride ion. So mestilah satu biji chlorine gas atom. Okay, apa nama entalpi chlorine gas ni kepada ni? Ini tak balance kan? Ini tak balance. Satu this one. And then satu chlorine. Tengah chlorine kat sini. Okay. Here, chlorine molecule to form chlorine gas atom. That is atomization of chlorine positive 121. Positive 121. Okay. Chlorine gas become chloride ion. Nama dia electron affinity. Okay. Negative 364. Okay. So, kita nak cari lattice energy. So, you boleh start dekat sini. This is your starting point. And then, this is your end point. And then, the alternative route adalah kat sini kita turun bawah. Ikut anak panah yang sama. Lupa sama. Turun ke bawah. And then, diorang ni bergabung naik atas. Okay. So, kita pun boleh cari dia punya lattice energy. Okay. Yang shortcut ni negative 411. Negative 411 equal to alternative route dia. Alternative route dia adalah starting from this one, going down, and then naik balik. Okay. Equal to positive 108 tambah dengan 500. Okay, this side positive 121. Ini negative 364 tambah dengan lattice energy tak tahu. So, lattice energy formation, expected jawapan dia adalah formation is energy release negative. So, kilojoule per mole. Okay. Cuba kamu check jawapan dia. Negatif 776. 776. Dapat tak? Okay. So, ini contoh dia adalah kalau dia tak bagi equation, kita kena construct sendiri. Okay. Ini yang dia dah bagi equation pun kita construct. Okay. So, kedua-duanya kita kena kuasai sebab kita nak guna Born-Haber cycle. Kena faham definition concept of enthalpy yang saya lecturekan sebelum ni. Okay, so before we end our lecture and thermochemistry, saya nak untuk calorimetry, sila discuss dengan lebih detail di dalam tutorial. Okay, saya hanya bagi briefing sahaja untuk calorimetry. So soalan dia, bila you tengok soalan, you kena pastikan yang apa situasi soalan tu. Okay. Okay. Konsep dia adalah heat release by the reaction is absorbed. The total amount of heat release is being absorbed by the surrounding. So surrounding dia ni, okay, can be calorimeter. Kalau soalan mention calorimeter je, can be calorimeter plus solution ataupun substance or solution sahaja. Okay, ada 3 condition. Siapa yang absorb tu from the reaction. Okay, kalau dia mention, dia bagi kat sini mass water ataupun solution, the heat of reaction akan sama dengan, okay, ni situation number 1 is MC delta T. Okay, and then
Yang ni ciri dia, soalan dia heat capacity untuk calorimeter tu. Okay, C besar ni adalah heat capacity ya. Calorimeter is not given. Not given. Okay, kita pakai MC delta T. M is referring to the mass of the solution or the substance. C is the specific heat capacity for the solution. And delta T is the temperature change. Situasi yang kedua adalah heat is absorbed by the calorimeter. Okay. C calorimeter ada. And then mass solution ada. So in this case, heat of reaction equal to siapa yang absorb daripada tindak balas yang berlaku dalam ni, energy is absorbed. So energy absorbed tu berada dalam solution dan juga calorimeter. Calorimeter. So formula solution is MC delta T plus calorimeter adalah C besar delta T. Okay, yang ni tak sama situasi dia. Okay, yang kedua adalah dalam ni ada ethanol lah. Contohnya pembakaran. Okay, pembakaran. Reaction kat dalam ni. Ni reaction. So dia akan hasilkan api. Api ni digunakan untuk panaskan air. So dalam ni ada air. Okay, so the reaction, heat is released. Ini heat of reaction, release. Siapa yang absorb heat tu? Heat is 100% absorbed by the water. Okay. Apa benda ni? Is MC delta T. Kalau soalan bagi macam ni kan. Macam mana nak buat ni? Alah. Situasi yang keempat ni. Nak habis masa dah. Adalah dia kata calorimeter saja. Okay, dalam ni ada reaction. So dia hanya mention calorimeter saja. Okay. Tapi apa benda dalam ni dia tak bagi tahu. So is heat reaction is equal to C delta T. Sebab dia hanya mention calorimeter. Okay. So bila baca soalan, contohnya dekat our 3 kan, you tengok dia tak mention by calorimeter. Dia hanya bagi compound dia saja. Tak ada calorimeter. So ini kita pakai MC delta T. Tapi kalau yang ni, dia mention calorimeter. And then dia bagi apa lagi? Solution. Okay. And then the calorimeter is negligible. So ini kita pakai solution saja. Kalau solution is MC delta T. Okay, dan soalan seterusnya pun you identify benda tu dahulu. Situasi yang mana dulu untuk this one. Okay, okay. So dalam tutorial sila discuss dengan lebih detail lah untuk calorimeter. Dan untuk Born-Haber pun saya dah tunjukkan. Yang saya tak ajar satu je, dissolution untuk Hess's law. Itu simple saja. With that we finish our thermochemistry chapter. So hari Rabu ni saya akan buat lecture untuk electrochemistry. That's all. Thank you. Bye. You may leave now. Madam. Keyword negligible tu dia meaning dia apa? Keyword negligible. The calories is negligible tadi. Apa yang negligible? Calorimeter.
Heat capacity. Negligible maksudnya apa maksud dia? Dia tak bagi. Dia kata maksudnya heat absorbed by the solution je. Okay. Your solution is ni calorimeter kan. Okay, reaction you berlaku dekat dalam ni. And then dia tak bagi pun heat capacity of calorimeter. So in this case, the reaction is being absorbed by the water je. Okay, so please baca balik calorimeter. Macam mana calorimeter tu terbentuk. Actually, outside of the calorimeter is water. So when heat is released from the reaction, it is absorbed by the water and calorimeter. Tapi kalau dia kata calorimeter negligible, so we understand that when heat released by the reaction, it is absorbed by the water only. So kat sini, water only lah. Kalau dia kata dia bagi heat capacity calorimeter, is MC delta T plus C delta T. Tak apa. You pergi identify dulu yang ni, you pergi jawab dulu. Okay? Kalau salah, kita betulkan lagi. So, saya ada Okay. tahu. Okay. Thank you. Okay, welcome. Ya, saya end kat sini. Apa nanti tanya.